Jump ball between Garcia and Balili. Parbon niya ng unang bola. Tapo ang paso. Kapulo niya sa gitna. Nilabas niya kay Ramon. Amigo. Nangalugan. Amigos. Deadlock down the 10. Binumpang katawan. Ayan. Foul. Foul versus number 2. Ay, grabe. Foul versus number 9. Hoy, na-late lang ka. Foul versus number 32. Nasnarda na dia ah. Nga angol amo ang kuan ay. Unang puntos para sa mga Chubis. Tilen. Segundo. Wala awan. Prinsipio ng Garcia. Dinalaw sa Gabones. Por Jumper. Wala awan. Prinsipio ng dami ng Chibilan. Paliw ko palit sa gisting dito be. Paliw ko palit og gisting. Ha? Puta be. 120. Buko na yan. Gitu. Pila man ka buok ang kuan. Ana. Gitu kami pa. Ana. Pila ka buok. Oh, kana hirot na. Cabunes 3-0. Baru sabi na dito mga bola sa pasuwayan sa gitna. Balili wala. Awan Balili pa rin. Jumper wala. Bato ngayon pagulot na bola. Gabon paso Garcia sumalaksak na bitawa nakuha na dyan at kaya na mga Balili. Bola sa siyakan lumipad wala. Masalah na bola. Carbon pasok Amigo Pemokon Pres wala. Wala na sa triban. Ang tangkad ni Garcia nakuha ni Balili. Basumayan terus yang menang akan Manusab Lupais Manusab tidak kusda anak yang Golbian 2-3 Carbon pas Amigo yan Papulias Carbon Bolong Jumper Carbon basket points Carbon Saat kalian Joseph Define pas Ryan Biandang Apawan basket Paul Sudamer 19 29 baik dimulai basket basketnya skor 4 lawan 5 1 point di skor Amigo Mendoza nomor 29 lain nomor 3 Langau Ryan pas Balili ayam siapkan Saatkan Syedilah single dalam putusan Garcia yang Mendoza nomor 17 13 seconds to shoot last 10 last 5 to shoot time overturn balusan bounce 12 setting Papulias surprise Papulias Carbon number 21 Carbon
Wala. Nakuha ni Kapulinas, agawan. Nakuha ni Laulun, pass to Saad Mario. Mario Saad to Anton. Pasok. Ang atong score. Good luck, Navy. Remaining time, 3 minutes and 15. Amigo doon ba? Wala. Nakuha yun ang bulok. Bulok Suzuki natin. There's a foul. Number 5. Mario Saad ang tatawagan. First personal foul. First team foul. Remaining time, 3 minutes and 9. Third team foul na rin. Third team foul. Wala natin. Nakuha ni Laulun pass to Campion. Campion nga nakalusot. Campion. Inigay na bali. Adjan sa gilid. Lumapit. Adjan. Isin-isin. Napakalakas. Nakuha ni Amigo. Amigo pass to Carver. 2 minutes and 45. Carver. Bola sa purok 1. Bola bola. Bola yun. Substitution. Bari. Bilang medio. 2 minutes and 40. Marusab. Muntikan memanggalan doain sa kilid dihatid. Sa pagkakot sususan bola. Carmen. Stephen on the line. Bola gapon sa pagkakot susus. 2 minutes and 23. Time out. Time out. Purok susus. 2 minutes and 23. Good luck maybe ang score. Ugma. Gisuot ni Garcia. Dito ang nagikan sa Daguman Pino ni. Good luck maybe. Shot clock at 18. 2 minutes and 23. Sabalo yung Carbon setting on the line. Setting out there. Apio Gingguni 17 to shoot. 17 to shoot. Ibinigay kay Garcia. Pasok. Napaka-easy para sa napakatangkada si Garcia. 2 minutes and 10. Then 15 to shoot. No iron. 3 points, no iron. 12-11. Atong score. 1 minute and 55. Capolonias, number 32. 15 to shoot. Amigo. Lumapit ang konti. Wala. Kami nakaling ang mula. No pass to Marvin. Away. Bola balik sa purok 8 Zeus. Remaining time 1 minute and 38 seconds. Carbon Puloy. 12-11. Lamang ang purok 1. 15 to shoot. Wala. Nakuha sa talo ni Garcia. Wala ni Hapon. Nakuha naman ang purok 1. Nilayo. Pass to Marvin. Nagagawa naman ng Carbon Puloy. Nice pass, Amigo. Pasok. Lamang ng isa ang purok sa Zeus. Muayan yun. Foul. Foul number 32. Capolonias Ben, a.k.a. Tito. 1 minute and 5 seconds. Tagduha man ka time out sa isa ka quarter. Si Sarah. Muayan. Seconds to play. Last 55. Foul. Number 5.
Mario San, time out, purok 1. Ang ating score, 51 segundos sa itong first quarter. Warning for penalty na ang purok 1. Last 51 seconds. 19 to shoot. Kapolonias, lumapit, nakapit na purok 1. Margin sub. Nasapal na shoot. Bulag ako sa purok 1. Nakakariapyot si Margin. Balay, 3 points, 2 points, Balay. Last 35. Last 30. Another sale. Mag-isa, Margin sa goal. Talaga rin na yung mission. Nasubrahan ang dagan ni Margin. Hapit na hapit ng marathon. 21 seconds. Last 20. Wala! Last 15. Ay! Grabe yung pagkamalasa sa Margin. Last 10. 10 seconds. Ayaw. 10 seconds. Last 5. That's it. Time for the first quarter. Ang atong score, 15-14. Lamang ang purokot sa juice. Lamang ang tubod o mahayahay laban sa purokon. Wala. Nakakuha na ng gabunod ang ulat. Carbonated Garcia. Garcia. Wala. Nakakuha na yung ayon. Nakakuha Garcia. Carbon. Basket foul. Foul. Committed by number 17. Kampiyon. Ready ng katawagan. Basket foul. Wala! 14, 17, 6 minutes and 35. Adjan, number 3, pass to Valgunsa. 15 to shoot, ibigay kay kampiyon. 10 to shoot, Banli, Adjan, pasok. 16, 6 minutes and 15, Capolonia. Capolonia ngayon. 10 to shoot. Wala. Nakakuha ba nila ang bola? Ibigay ngayon kay kampiyon. Adjan. This is Carbon. Wala. Nakakuha na ngayon kay Carbon. Tumatakbo. Ibigay ngayon kay Capolonia. Atlet long 2. Wala. Nakakuha na ngayon ang bola. Wala gahapon. Capolonia sa kuha foul. Number 32. Number 32. Number 3. Sana. Balili. Number 10 ang tatawagan. 5 minutes and 32 seconds. Second personal foul. Balili. Second team foul. Wala na naman. Wala gihapon. Nakakuha ang bola. Gingulo. Ibigay kay Carbon. Lumapit.
Adrian. First personal foul, Carbon. First team foul. Bola na por uno. Akan number 3. Luayan kay Barero. Kampiyon na wala. First foul. Garcia ang patawagan number 17 substitution. Ay, taluay na, ano? Wala. Second throw. Wala ihapon grabe ito pamalasa. This is shooting. This is signs na mangyayapon sa tubod. Last throw. Wala ihapon grabe ito pamalasa dito. Foul. Number 23 ang tatawagan. Malgunsa. Substitution. Balili for Malgunsa. Pumasok na si Candila Aboy na Purokuro. Number 2, Balili. Kapolonyas to Gingguri. Gingguri at yun. 15 to shoot. Garcia. Kapolonyas. Kapolonyas. Points and 40. Agdan yun. Yeah. Saan ito? Offensive? Foul? Substitution? Offensive foul. Agdan. Substitution? Warning, warning. Warning for penalty. Kampiyon. Kampiyon for Basmati. Pila remaining time? Nihang Kari? ka mong kuhaan tayo. Pila remaining time? Okay, nihang ka. 4 minutes and 22. Adala yan. Nabuang na ito sa phone eh. Hey, mami, ito sa sunod. Okay. Sa- Umuha be. Warning for penalty na Purokuro. Carbon to Kapolonyas. 4 minutes and 15. Carbon. 15 to shoot. Carbon sa gitna ng sponsor. Amigo. Wala. Nakabala Amigo. Wala. Nakabala Amigo. Pedro sa foul. Foul. Number 3. Agdan ang tatawagan. That is your penalty. Second personal foul. Agdan. Penalty. Pasok. Bante na 55. Napakalayo na. Masuk. 22, 17, 5 puntos. Agda, number 3, babawi. Ibigay lawanan, pumasok sa kanan. Lumabas, nakakuha pa rin. Napurokot sa isang bola. Purokot na ba? Purokot. Okay. Balik Christopher. Ibigay lawanan na bulan. Bola balik na Purokot sa Gis. 3 minutos, 45 segundos. Carbon. Balik ang bola number 7. 15 to shoot. Nice pass. Wala. Nakakuha pa rin ang bola sa Gis. Kapolonyas. Ibigay kay Amigo. Carbon. 10 to shoot. Ay, nakuha.
Puro 1. Uman, tiro rin. Penalty na, penalty. Out pa na to. Ay, out ra. Shot clock at 14. Shot clock at 10. Ginggana sa press. Wala. Nakuha ni Garcia. Carbon sa press. Garcia na naman ang pantad. Ayaw! Nakakagagyan! Nakuha na Broko ng bola. 3 minutes sinado. No iron. 15 to 6. There's a foul. Foul. Number 21. Carbon ang tatawagan. Second personal foul, Carbon. Semi-warning for penalty. Balile, number 10. Emily Agden, lumapit. There's a foul na naman. Number 29. Blocking foul. Number 29. Blocking foul. Petro para kay Agden, number 3. Warning for penalty. Grabe ka manas. Uy, dapat si Zubin si Pira Sorrentino, makaway dito rin. Ito si siguro. Chairman! Pasok! 17-24! Napakalayo na ng mga provinces. Kado. Ibigay na katulong niya Sardi. 15 to shoot. Ayaw! Gilang. Bola sa Barcolo. Okay na, okay na. 31. No iron. 2 minutes and 25. Agpan na yun. Balili. Balik tayo ang dalawang. 10 to shoot. Foul na naman. Carbon, number 21. Third personal foul. Penalty. Pangatlo mo na yan, Carbon. Sa second quarter lang tayo. So na substitution. May sulod na si Bus Ramboy. Nagmaligid ang gamit sa 19-24. Ginggone, number 7. Carbon to Amigo. Nice pass! Wala! Pasok! Wow! Ang gandang koneksyon. 19-26. Loy! Carbon! Pasok! Ayos! Out! Ano naman to? Warning for delay of the game. Number 21, Carbon. 28-19. Time out, may gamang bola. 1 minute and 30. Nice pass. Wala gihapon. Bola gapon sa purot. Uno. 1 minute and 90. Nuayon. Tuagan. 10 to shoot. Wala. Bingo ni ngayon. Pasok. Seconds to play.
number 11, Capuñas. Penalty. Penalty. First personal foul, Capuñas, penalty. 56 seconds. Wala na. Pasok. 30, 20, 10 point lead. Last 50 seconds. Last 45, 15 to shoot. Ay, last 10 to shoot. Nabulaan. Loy, di ka palabi, Loy. Pasok. Last 30. Last 25. 15 to shoot. Wala. Last 15. Last 10. Last 5. Time for the second quarter. Ang atong score, 30. Capuñas, balik kay Carbon, bumapit, ibinigay ngayon kay Capuñas na aga na Procono. Balele, gipasa ang agkan, pull up jumper, pasok, 24, 30, tulong. Carbon, ibinigay kay Amigo, nakabawi, umikot, grabe kada kong lawas si Amigo. 32, 24. Balile, pasok. 26, 32, balik sa anin. Carbon tuloy. 15 to shoot. Capuñas, 10 to shoot. Wala gihapon, ako pa rin ni Amigo. Nice pass! Pasok! Ang tangkad ni Garcia. 15 years old. Turnover pa. Wala balik sa Bogot sa Gis, ha? 15 anyos pa na si Garcia. Layo pagkayos sa maturan. 5 minutes and 40. Nakakuha ni Amigo. 10 to shoot. Nice pass. Wala. Nakakuha ni Garcia. Pull up jumper. Wala. Nakakuha ni Capuñas. Nice pass. Ayay. Naaga na Procono ngayon. Balele. Abula gapon sa Procono. Substitution. Mario Sapa. Pasok na si Mr. Pugi ng Procono. Inoop ko ka doon. Nagipasa pagyapon. 25, 34. Inbound, number 5. Mario Sab, imigay kay Barili sa 3. Wala. Nakuha ni Garcia ang bola. Bigay kay Carbon. Titing ko sa labitagan. Ni Honor. Ni sulod sa ilalim. Bola ng Procono. 2 orang tingog ni Baki, oh. Si Baki ang former captain sa Purukot sa Gis. Karon si Baki kay kon lang siya. Ahinti sa tuba. 15 to shoot. No iron. 4 minutes and 40. Bola sa Procono. 4 minutes and 35.
Amigo. Nice pass. Ibinigay kay Carbon. 15 to shoot. Capolonias. 10 to shoot. Wow! Ang tangkad. Garcia. 29, 36. 3 minutes and 55. Muayong at Gayon. 10 to shoot. Napalakan. 7 to shoot. Ay, tipping na. 3 minutes and 45. Carbon, number 21. Amigo! Wala! Nakuha na ayaw mo na bigyan! Nakaka naman ni Carbon! Carbon! To Amigo! Pasok! 3 minutes and 20. 38-29. Balik sa siya. Champion level. Time out may pag ano. 15 to shoot. 10 to shoot. Time out, time out. Time out. Time out for the Portuguese. Sama kayo. Number 17, Garcia. Pumasok na agaw. Na-recover ng Portuguese. Ibigay kay Carbon. Muntikan pa makaapak. 10 to shoot. 5 to shoot. Sa 3. Wala. Nakuha ni Garcia. Wala. Nakuha ni Capolonias. Pasok. Ang patangkad ng Borocotso Juice. 40, 31. 2 minutes and 25. 15 to shoot. Wala. Nice by Valerie. 2 minutes and 10. Carbon. 15 to shoot. Carbon yan pass to Capolonias. 10 to shoot. Last 2 minutes. 5 to shoot. Wala. Nakuha na Borocono. At ngayon. Pasok. 5 na lang. 40-35. Capolonias. Carbon, lumapit. Capolonias. Pasok. 1 minute and 25. 1 minute and 20. 15 to shoot. Yun na injury. Ayan na, ay injury. Along? Siya injury. Shot clock 12. 12 to shoot. 45. 35, 42. 10 to shoot. 3 points Valmile. Seconds to play. Last 55. Wow! There's a foul. Ang tangkad ni Garcia. Foul number 17. Champion. Kailan? Third personal foul. Oh. Second personal foul. Champion. First team foul. Pasok. 43-38. 51 seconds, that's 51. Pasok. 38,
44, last 50. Last 45. Nag-isa, nakalusot, pasok, Banlili. Last 35. Capolonias, napakalakas, nakuha naman ang Burokot Sujis. Last 25. Pasok, unstoppable. Last 20. Last 15. Last 10. Last 5. 3 points. Time for the third quarter. Ang ating score, 46, 43. Tulo na lang. Sustain ka nga. Sa tubulog makayakay ilang lamang o mabukod na ang sintro. Purok uno. Champion. 15 to shoot. Banlili. Ibigay Adkan. Banlili. Wala. Nakakuha pa ni Banlili ang bola. Nailabas na Burokot Sujis. Nakakuha ni Carbon. Tingin ko sa Kamidagan. Carbon to Capolonias. Napalakan. Nakuha sa Burokot ang bola. Banlili. Nakuha naman ang Burokot Sujis ang bola. Carbon. Pasok. 48, 43, 5 puntos ang inahabol ng Bulacono. Adkan ngayon. Adkan, 10 to shoot. 5 to shoot. Ano ang pagkakaya? 5 minutes and 50. 15 to shoot. 10 to shoot. 5 minutes and 35. 5 to shoot. Nakuha na naman ni Garcia. Shot clock at 10. Another try. Wala. Nakuha na po. Sa Purok Uno. Substitution. Purok Uno at Burokot Sujis. Bola na Purok Uno. 5 minutes and 90. Champion, pumalik na si Lion Ray, number 9 ng Purok Uno. 5 minutes and 10. 15 to shoot. 10 to shoot. Another save. Carbon. 2 versus 2. Wow! Nakakuha sa bilis. Danik sa pitong galaw ng Burokot Sujis. 4 minutes and 55. 15 to shoot. Nice pass! Agol! Nabulan ka doon. Time out! Purok Uno. Ating score, 50, 43. 4 minutes and 45. Bingguni. 15 to shoot. 4 minutes and 30. 10 to shoot. Pasok. 52, 43. Balik sa siyam. Ang lamang sa tubo ng mga hayahay. 4 minutes and 20. Layo pa kayo. Pasok. Nakabawi ka agad. Amigo ngayon. Naglabing na si Marjorie sa Puloy. Pound.
Number 2, Balili. First personal foul, Balili. First team foul. Gingunes to Garcia. Nice pass. Ayay! Tusog tayo. 4 minutes and 3. 52-45. Dito ka puntos. 4 minutes and 3. 4 minutes, sirado. Kaya kailan! Kaya kailan! Time to shot. Nasasa. 3 minutes and 35. 10 to shoot. 5 to shoot. Wala. Bola gyapon sa purkot sa G's. To shot. Wala. Ayun. Foul. Carbon number 21. Warning for graduate. 3 minutes and 13. Mau ni tagatay. Sabi po kayo. Again, 3 minutes and 10. Wow, ang lakas, ang galing. 47-52, lima na lang. 3 minutes, sirado. Capolonias. 15 to shoot. Amigo ngayon. Pasok ang bangis, Bumbo Amigo. 2 minutes and 15. 2 minutes and 45. 15 to shoot. 10 to shoot. Blocking foul ang itatawag number 29. Amigo, number 29. Substitution. Okay lang. Relax na. Third personal foul. Second team foul. Pilay time. 2 minutes and 36. $54, 47, 54. 4754. Wala. Wala gihapon. Grabe malasag yun. Foul. Number 23. Margin Tab ang patawagan. Second personal foul. Pila? Second team foul. 2 minutes and 32. Nice pass to Capolonias. 2 minutes and 30. 15 to shoot. Shot na katit. Nagkata rin ni Garcia. Lupad. Wala. Amigo, pasok. Wala! 46-47. Wala. Relax! 1 minute and 55. Relax! 15 to shoot. Foul. Balili, number 10 ang tatawagan. Ha?
Warning, Third warning. personal foul. Third team foul. 1 minute and 47. Namang gihapon ang Purok Otsusis o Siyam. Hindi makahabol ang Purokono. Gabulan niya, shot clock at 14. Shot clock at 10. Yes! Points, Tapo Lunas. 1 minute and 30. Another steal. Wala. Purokono ngayon ang bola. Champion. 1 minute and 20. Wala. Sayang. 1 minute and 10. Gasak! 1 minute and 5. Seconds to play. Shot clock at 10. Basket count. Sab ang katawagan. 57. Time out. Purok Uno. Wala. Nakuha ni Balili. Naagaw na ang Purok Otsusis. Last 50. Last 45. Last 40. Shot clock at 5. Oy! Wala. Last 30 seconds. 30. Last 25. 3 points Manili. Last 20. Congratulations. Purok Otsusis. History. History. Pasok kayo sa championship.